Gusto nyo ba ng perfect pang ulam at pang negosyo? Etong embutido ng tirahin nyo. Ang dali lang gawin ito guys, promise. Madali lang gawin tong embutido guys. Basta na-i-prepare nyo na lahat ng mga ingredients. Ang gamit ko dito, regular na ground pork, yung merong taba. Huwag yung lean ha. Pwede din naman kayo gumamit ng lean pero mas masarap kung merong taba-taba ng konti. 3 pounds to. Kayo nang bahalang mag-compute kung ilan yan sa kilograms. So ground pork, red bell pepper, green bell pepper, carrots, 1 whole onion, garlic powder, salt, and ground black pepper, fish sauce or patis, grated cheddar cheese, sweet pickle relish, 4 eggs, tapos breadcrumbs. Tapos niyan guys, haluin nyo lang maigi. Ayan guys, kapag nahalo nyo na maigi, pwede na to. Assemblein na natin. So guys, ang gamit ko ditong sukatan, 1 cup. Yan. Bahala na kayo kung paano nyo ipa-flat. Diskartehan nyo na lang. Pwede kayong gumamit ng gloves, kutsara, pwede rin naman. Basta may flat nyo lang. Ayan para malagyan nyo yung hotdog at yung itlog. Ayan. Tapos lagyan nyo ng itlog. Tapos diskartehan nyo na lang kung paano nyo ipa-fold. Siksikin nyo maigi. Ayan ganun lang. Medyo banatin nyo dito diba? Tapos i-roll nyo lang na parang candy. That's it guys. Ganyan yung pa Kapag yung steamer nyo naglalagablab na, ayan yung may usok na, pwede na yan, ilagay nyo na to. I-steam nyo lang to ng mga 1 oras. Ayan. 1 oras on medium heat. Okay guys, so after 1 hour, pwede na to. Titikman na natin to syempre. Di ba napakadali lang gawin? Alam nyo ang mahirap lang kung paano nyo titigilan ang kakakain kasi talagang sobrang sarap. Tingnan nyo naman to guys Perfect Isawsaw nyo sa kahit anong sausawan na gusto nyo. Ako, ketchup lang pwede na. Po! Grabe naman. Grabe naman to. Ang sarap talaga guys, promise. Alam nyo, tamang-tama to guys. Kasi kung wala kayong maisip na ulam, yung 3 pounds na ground pork, 13 na embutido ang magagawa nyo. Okay? Kung nauumay kayo, ibenta nyo yung iba, pang negosyo nyo. Kaya okay na okay talaga tong embutido. So ang gawin nyo guys, ganito. I-steam nyo lahat, lutuin nyo na. Tapos, pwede nyo siyang i-freezer. Ulamin nyo bukas o kaya next week. Pwede pa rin yan. Paano guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, i-like nyo na. Siyempre, mag-subscribe na din kayo. Tapos, i-comment nyo yung mga pagkain na gusto nyong tsambahan natin. Basta lagi nyong tatandaan na ang luto, mas sumasarap yan kapag pachamba-chamba lang. Kita-kita ulit tayo next week ha.